हेलो सर्वप्रथम प्रभु यीशु धन्यवाद दिए ए अयोग्य को मंगल कार्यसूची वार्षिक कार्यसूची जो प्रोग्राम रे स्थान देछंती तेणु मंगल गति एवं प्रभु दृष्टि समस्त धन्यवाद एवं उपस्थित थिबा संध्या अवसर समस्त बापा माँ भाई मान सर्वप्रथम नमस्कार ज्ञापन करे। नमस्कार आपण जानते मु कि प्रकार वाक्य कहबी निश्चित भाव आम अनुभव करुवे मु प्राय कार्य व्यस्त बहुल भितर रहे तेणु मु धर्मशास्त्र को आपण एमती शिक्षा देवी कि एमती माने बाइबल विषय शिक्षा देवी आपने जमार अनुगत कर जो प्रकार लोक तेणु मुझे बाइबल किसी अंश पाठ कर शुणाई स्थान में उपस्थित हो जो कार्यसूची को सम्मान दे उपस्थित जो बाइबल शास्त्रांश मान मुझे उपस्थापन करी आपण निजे निजे पढ़ी बुझी पारे ये मोर विश्वास अच्छी तेणु मु धर्मशास्त्र अध्ययन करने पूर्व प्रथम प्रभु को धन्यवाद देवी गौरव करते मु जो धर्मशास्त्र गुड़ी को आपन उपस्थापन करी से धर्मशास्त्र गुड़ी हृदय कार्य कर मो नितांत प्रार्थना करने दरकार जेहेतु ये प्रार्थना आम आतिथ्य मंदिर उद्योगता अच्छा से प्रार्थना कला धर्मशास्त्र आपण उपस्थापन करेंगे। प्रेम करी आम जीवन में बचाई प्रभु तुम ख्रीष्ट जयंतीर मासर प्रथम दिन 1 तारिख पदार्पण कर संध्या समय तुम उपासना करने सुंदर सुजोग देता सत्वे प्रभु ग्राम में अनेक लोक अच्छा तथापि आसना जेपरी तथाशीघ्र आसी तुम उपासना योगदान करेंगे से मन को परिवर्तन कर प्रभु दया अनुग्रह कर अनानिया को मुख को तुम पवित्र भाव जेपरी तुम वाक्य को प्रसार कर आशीर्वाद अंतर्भुक्त हो तुम्हें पवित्र आत्मा द्वारा ताकू शक्ति प्राप्त कर तुम नाम जेपरी दिन दिन व्यवहार हो पार से शक्ति सहित मुख को प्रभु तुम उन्मुक्त कर तुम से पवित्र वाक्य हृदय रखी प्रसारण करने सहित आज श्रोता मंडली समस्ते तुम वाक्य शुणी आनंदित हो तुम वाक्य अनुसार चलिए से दया कर प्रिय तुम जीशु नाम आमेन। धन्यवाद गुरु महाशय को ए समय आम धर्मशास्त्र को खोले देखा द्वितीय करंती 6 अध्याय 2 पर्व पाउल करंती मंडल को लिखिछंती कारण से कहती आम अनुग्रह समय तुम प्रार्थना श्रवण करूँ आ परित्राण दिन आम तुम साहाय्य करूँ देख एवं महा अनुग्रह समय एवं परित्राण दिन आप संपूर्ण रूप बुझीपारे वर्तमान युग हूँ अनुग्रह युग जो द्वारा कि प्रभु निकट में अनेक लोग अनेक कार्य करती अनेक जिनस घटुची किंतु जेहेतु परमेश्वर वर्तमान समय हूँ अनुग्रह समय तेणु अनेक लोग भूल कले निकटवर्ती स्वीकार भूल स्वीकार कले से क्षमा कर दिखती पूर्व आउ केतोटी युग विषय अच्छी जहाँ आमर सृष्टिर आरंभ ठारू मनुष्य ईश्वर आज्ञा उल्लंघन करने समय गोटे जोग अच्छी जहाँकि सृष्टि आम परमेश्वर प्रतिमूर्ति जो प्रकार आपको निर्माण कले से समय ठारू हवा आत्म आज्ञा लंघन करने समय पर्यंत निष्पाप जोग थिला
ତାହା ହେଉଛି ନିଷ୍ପାପ ଯୋଗ ଥିଲା। ଆଦମ ହବା ତାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅବଲମ୍ବନ ଥିଲୁ ନହଙ୍କର ଯୁଗ ବା ଜଳପ୍ଲାବନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଥିଲା ଯାହାକି ବିବେକର ଯୁଗ, ଯାହାକି ଲୋକଙ୍କର ଜ୍ଞାନର ଆଲୋଚନା ମାନେ ଚିନ୍ତାର ଯୁଗ ବା ବିବେକର ଯୁଗ ବୋଲି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଯୁଗ ଥିଲା। ତାପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଜଳପ୍ଲାବନ ଏବଂ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ଉର ଦେଶକୁ ଡାକିବାର ଯାଉଛି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ ଥିଲା, ତାହା ହେଉଛି ରାଜତ୍ୱ ଯୁଗ। ଯେତେବେଳେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଜଳପ୍ଲାବନରେ ଉର ଦେଶକୁ ଡାକି ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ରାଜତ୍ୱ ଯୁଗ, ଯାହା ହେଉଛି ତୃତୀୟ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସେଠାରୁ ଈଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଉର ଦେଶରୁ ସିୟନ ପର୍ବତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଇଥିଲେ, ତାହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଯୁଗ, ଯାହାକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁଗ। ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଥମ ଯୁଗ ଥିଲା ନିଷ୍ପାପ ଯୁଗ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଥିଲା ବିବେକ ଯୁଗ, ତୃତୀୟ ହେଉଛି ରାଜତ୍ୱ ଯୁଗ, ଚତୁର୍ଥ ଯୁଗ ହେଉଛି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁଗ, ଯୋଉଟାକି ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କୁ ଉର ଦେଶରୁ ପୃଥକ କରି ସିନାଇ ପର୍ବତ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯୁଗ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସିୟନ ପର୍ବତରେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେବା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେତେବେଳେ ସିୟନ ପର୍ବତରେ ମୂଷାଙ୍କୁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାକି ମାନେ ପଞ୍ଚମ ଯୁଗ ବା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୁଗ। ତାପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ନିମନ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ଦେବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ପାପ ନିମନ୍ତେ ଯୋଉ କୃଷାର୍ପିତ ହେଲେ, ତାପରେ ଯୋଉ ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ପାପରୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୃଷାର୍ପିତ ହେବା ମୁକ୍ତି କଲା ପରେ ସେଇଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ, ଯାହାକି ଆମେ 2 Timothy 6:2 ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ କାରଣ ସେ କହନ୍ତି ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହ ସମୟରେ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଶ୍ରବଣ କଲୁ ଆଉ ପରିତ୍ରାଣ ଦିନରେ ଆମେ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟ କଲୁ। ଦେଖ ଏବେ ମହା ଅନୁଗ୍ରହର ସମୟ, ଦେଖ ଏବେ ପରିତ୍ରାଣର ଦିନ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ଅଛୁ। ଯେହେତୁ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗରେ ରହି ଆମେ ଯଦି ପରିତ୍ରାଣ ବା ଯଦି ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ କିଛି ନୁହଁ। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକ ହେତୁ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପରିବାରରୁ ଆସିଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ନିତାନ୍ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ଏବଂ ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ପାଇବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପଡ଼ି ଆମମାନଙ୍କର ମୁକ୍ତି ନିମନ୍ତେ ସେ କୃଷାର୍ପିତ ହୋଇ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଶାସ୍ତ୍ରାଂଶ ଦେଖିବା ହିତୋପଦେଶ 27:1 ଖୋଲି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେଠାରେ ଲେଖା ଅଛି ତୁମେ କାଲିର ବିଷୟରେ ଧର୍ମ କଥା କୁହ ନାହିଁ। ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛୁ ଆଜିକା ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆଜିକା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ଅନେକ ଲୋକ ଅନେକଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଥା କହିବୁ। ଏ ସମସ୍ତ ତୁମେ କାଲିର ବିଷୟରେ ଧର୍ମ କଥା କୁହ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଏକ ଦିନ କଣ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ ତାହା ତୁମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆଉ ମୁଁ କୋଉ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଛି ସେଟା ଆମେ ନିଜେ ଜାଣିନାହୁଁ, ସେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଜାଣନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। ଆଜି ଆମକୁ ଏ ଜାଗାରେ ରଖିଛନ୍ତି ମାନେ ତାଙ୍କ ଦୟା ହିଁ ଆମେ ଅଛୁ, ଆମ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ନୁହଁ। ଅନେକ ଲୋକ କହନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଆମକୁ ଏ ଜାଗାରେ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସେ ଶୈତାନର ପଟ ଶିଶୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେ ଜାଣିଛି ନିଜର ବୋଲି କେହି କିଛି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କାଲିର ବିଷୟରେ ତର୍କ କଥା ନ କହୁ। ତେଣୁ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଯୋଗ ଭାବରେ ଯଦି ରହିବା ଏହି ପ୍ରକାର ଆଚରଣ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଟିକେ ପୃଥକ ହେଇଯିବା ଆମର ନିଜ ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ମନୋଭାବ ପଳାଇବ।
ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ଏଟା ଲେଖା ଅଛି ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ତାହାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କର। ଆମେ ଯଦି କୃଷ୍ଣଙ୍କ ସହ ଲାଗି ରହିବା, ଯଦି ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଯଦି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ବିଷୟ ଧ୍ୟାନ କରି ଜାଣିବା ନିମନ୍ତେ ତାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଆମେ ସିନା ହୃଦବୋଧ କରିପାରୁନାହୁଁ, ଆଉ ସେ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱର, ଆଉ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଆମର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀମାନେ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପୂଜା ମାନେ କରିପାରୁନାହୁଁ, କେବଳ ଆମର ମୂଳ ଅସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଆମର ପ୍ରାର୍ଥନା ହିଁ ଆମ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରୁଛୁ। ଆମେ ତ ଦେଖେଇ ପାରୁନୁ, ଯେମିତି ବିଜାତୀୟ ମାନେ ଯେପରି ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି ପୂଜା କରନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ତ ନୁହଁ। ଆମେ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରୁ, ବାଇବେଲର ଶିକ୍ଷା ଦଉ ଏବଂ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ତେଣୁ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମିଳୁଅଛି, ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କଠାରେ ରହିଲେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆବେଗ ମିଳେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମେମାନେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବ। ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ନିକଟରେ ଅଛନ୍ତି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କଠାରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଆମର ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ସମୟରେ ରୋମୀ 6:23 କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। କାରଣ ପାପର ବେତନ ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସହଭାଗିତାରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଅଟେ। ଆମେ ଯୋଉ ଭୁଲ ପାପ କରୁ ତାର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରସେସ ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଆମକୁ ଏମିତି ଅନୁଗ୍ରହ ଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏମିତି ଅନୁଗ୍ରହ କରିଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତାରେ ତାଙ୍କର ଦୟାରେ ଆମକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବଞ୍ଚେଇ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ, ଏମିତି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ଏଠାରେ ପାପ କରିନାହାନ୍ତି। ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ଭୁଲ, ମଣିଷ ମାତ୍ରକେ ପାପ କରୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କନେକ୍ସନ ରହିବା ଦରକାର, ସେ ଯୋଉ କନେକ୍ସନ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ସହିତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୁଲ କରିବା, ପାପ କରିବା, ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ତାହା ହେଉଛି ପରମେଶ୍ୱର ଦୟାରେ ଆମକୁ କ୍ଷମା କରନ୍ତି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଟା ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା କହିବି, ଅପମୟ ପୁତ୍ର କଥା ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକେଇଦେବି। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଯୁବକଟି ସର୍ବ ତାଙ୍କ ବାପାର ଭାଗଟି ନେଇକି ସେ ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ସାରିଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଅନୁତାପ କଲା, ଅନୁତାପ କରି ସେ ଗୃହକୁ ଫେରିଲା ପରେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମୂଲ୍ୟ ଦେଲା କି ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ଯୋଉ କନେକ୍ସନ ହେଲା, ଯୋଉ ଅନୁତାପ କଲା, ସେ ଅନୁତାପ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କଲା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ହେଉଛି ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଆମର କନେକ୍ସନ ଯଦି ରହିବ ନାହିଁ, ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ଆମେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ବା ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ଆମେ ବଞ୍ଚି ରହିପାରିବା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ସମସ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମର ଜନ୍ମପତିଟାକୁ ନିରୂପଣ କରି ଆମକୁ ଏ ଜଗତକୁ ପଠାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହବ ସେ ବିଷୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ ସହଭାଗିତାରେ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ଆମକୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏସବୁ ଦିଶା 64:6 ଦେଖନ୍ତୁ, ଦିଶା 64:6 ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱର ବା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ସୁସମ୍ପର୍କ ରହିବା ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ପାପ କରୁଛୁ, ଭୁଲ କରୁଛୁ। ଏମିତି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିବ, ଶୈତାନ ଆମର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ସେ ଭାଙ୍ଗି ପକେଇବ। ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ କ'ଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲେ ଆମେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ପାଇବା କି ମୁକ୍ତି ପାଇବା କି ସଠିକ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଭିନ୍ନ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯିବା, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଆମେ ପାପରେ ବନ୍ଧନ ହୋଇଯିବା।
ତୁଲ୍ୟ ହୋଇଅଛୁ, ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ କର୍ମ ସବୁ ଅଶୁଚି ବସ୍ତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଅଟେ ଓ ଆମେ ସମସ୍ତ ପତ୍ର ତୁଲ୍ୟ ଜୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛୁ। ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ଅପରାଧ ସବୁ ବାୟୁ ପରି ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଡ଼େଇ ନେଇଯିବ। ଆମେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଭୁଲ କରିବା, ବାରମ୍ବାର ଆଉ ପାପ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁତାପ କରିବା ନାହିଁ ଆଉ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇପାରିବା ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟରେ ଆଉ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାପ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖ। ଯେହେତୁ ମନେ ଟିକେ ହଉଛି ଆଇବ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲେ, ଜାଣିନଥିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ଆଇବ ହଉଛି ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟ, ମାନେ ଆମର ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୋଟେ ବାଧ୍ୟ। ସେ ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ପଳେଇଲା, ସମସ୍ତ ପିଲା ଛୁଆ ପଳେଇଲା, କିନ୍ତୁ ଆଇବ ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଘୃଣା କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା, ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରକାର ସୁସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଲା, ତାପରେ କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ମେଣ୍ଢା ଆଉ ଛେଳି ଗାଈ ଗୋରୁ ଯେତେ ମଣିଗଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନର ଆଉ ତାଙ୍କର ଧୈର୍ଯ୍ୟରୁ ସେ ଓହଳି ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଏଇ ପ୍ରକାର ଯଦି ଧ୍ୟାନ କରିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଲାଗି ରହିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ସେ ଆଇବଙ୍କ ସଦସ୍ୟ ହେବା ଏବଂ ଅପବାହୀ ପୁତ୍ର ସଦସ୍ୟ ଆମେ ଅନୁତାପ କରି ଯଦି ପୁନର୍ବାର ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଏ ସମୟରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ଦେଖିବା, ରୋମୀ 3:10। ଏପରି ଲେଖା ଅଛି, ଧାର୍ମିକ କେହି ନାହିଁ, ନା ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱର ପୁରା କ୍ଲିୟର, ମାନେ ଆମେ ଯଦି ବାଇବେଲ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା, ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିପାରିବା। ଏଠାରେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ ସର୍ବ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ଷେପ କରି କୁହନ୍ତି, ଏଇ ଟାଇପର ଲୋକ, ସେଇ ଟାଇପର ଲୋକ, ସେଇ ଟାଇପର ଲୋକ କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ନିଜର ବିଷୟରେ କେହି କହନ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରୋମୀ 3:10ରେ, ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସୁଦ୍ଧା ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ। ଧାର୍ମିକ ନାହିଁ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ତ ଭୁଲ କରିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଯୋଉମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇଥିବେ, ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବେ, ଭୁଲ କଲେ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିବେ, ସେମାନେ କଣ କରିବେ, ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଲି, ମୋର ଜ୍ଞାନରେ ମୁଁ କରିଦେଲି, ମୋର ମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ମୋର ଯାହା ଥିବ, ମୋ ପାୱାର ମୁଁ କରିଦେଲି ବୋଲି କହିକି ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏବଂ ମାନେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ହୃଦବୋଧ କରିଥିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ସେମାନେ ଭୁଲ କରିବାକୁ ତାଙ୍କ ବିବେକ କିଛି ବାଧା ଦେଉଥିବ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ନିତାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୁଗ, ଏବେ ଯଦି ଆମେ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଆଉ ପରିତ୍ରାଣକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ମୁକ୍ତିକୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ନାହିଁ, ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ହେଉଛି, ସେ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ମୁକାବିଲା କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ କିଛି ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ଯାହାକି ତାଙ୍କର ଦୟା, ତାଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ନହେଲେ ଆମେ କେହି ବି ବଞ୍ଚିପାରିବା ନାହିଁ। ଏସବୁ ଜୋହନ 3:16 ବି ଲେଖା ଅଛି, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ ନ କରି, ଜଗତ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଏଠାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବିଷୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ଏଟା ପିଲାମାନଙ୍କର ବହୁତ ମୁଖସ୍ଥ ପଦ ବି ହେଇଥାଇପାରେ, ପ୍ରତି ସମୟରେ ମାନେ ଏଟା ମୁଖସ୍ଥ କରନ୍ତି। କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ଏଡ଼େ ପ୍ରେମ କଲେ ଯେ ସେ ଆପଣ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ, ଯେପରି ଯେ କେହି ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହୋଇ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ। ଯଦି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ପଠାଇଲେ, କାରଣ ଏ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନେ ବିନଷ୍ଟ ନ ହେବେ, ତେଣୁକରି ସେ ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତକୁ ଦାନ କଲେ। ଆଉ 17 ପଦରେ ଲେଖା ଅଛି, ଯେଣୁ ଜଗତର ବିଚାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ ନ କରୁ, ମାନେ ଜଗତର ବିଚାର ନ କରିବା ପାଇଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ପ୍ରେରଣ ନ କରି ଜଗତ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଏଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣ କରାଗଲା। ଉପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରୁଥିବା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ
ଦାନ କଲେ। ଆଉ 17 ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗତର ବିଚାର କର ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ପୁତ୍ରକୁ ଜଗତକୁ ପ୍ରେରଣ ନ କରି ଜଗତ ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏଥିପାଇଁ ତାହାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଏଠି କେତେ ବଢିଆ କଥା ଲେଖାଯାଇଛି। ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲୋକ ଯଦି ଯୀଶୁ କଣ ପାଇଲେ ଈଶ୍ୱର ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରକୁ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ଦାନ କଲେ। କିନ୍ତୁ 17 ଲେଖା ହେଇଛି ଜଗତକୁ ପ୍ରେମ ନ କରି ଜଗତ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। କଣ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ରକୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ହିଁ ଜଗତର ଲୋକମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଆଉ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରି ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ ହିଁ ସେମାନେ ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାନେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯେହେତୁ ମୁଁ ତ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଲୋକ ନୁହଁ, ଏଇ ମେଟରକୁ ଯଦି ଆମର ବକ୍ତା କି ପ୍ରଚାରକ ମାନେ ଆଉ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମେ କହିପାରିଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସବୁଥିରେ ବାଇବେଲର ଅଧ୍ୟୟନ ଯଦି ସମସ୍ତେ କରିବା ତାର ଗୁଣ ଜଗତ କିଛି ନା କିଛି ବୁଝିଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଭିତରେ ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା ହେତୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିପାରୁନୁ। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ମୋର ପ୍ରିୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଆଉ ବିଳମ୍ବ କରିବା ନାହିଁ, ଆମେ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛୁ। ଉପାସନାକୁ ବି ଆସିପାରୁନ। ବିଶେଷତଃ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଉପାସନାକୁ ଆସିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ସହଭାଗିତା ହେବା ଦରକାର। ତାଙ୍କର ସହଯୋଗ ବା ସହଭାଗିତା ହେଲେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବା ଏବଂ ମୁକ୍ତି ହେଇପାରିବା। ଏ ସମୟରେ ଯୌନ 5 ପର୍ବର 11 ଟିକେ ପଢିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ଯେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘିନି ଚାଲ। ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘିନି ଚାଲ ବୋଲି ଯେ ତୁମକୁ କହିଲା ସେ ଲୋକ କିଏ? ଏଠାରେ ଦେଖ, କିନ୍ତୁ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେଲା ଯେ ମୋତେ ସୁସ୍ଥ କଲେ ସେ ମୋତେ କହିଲେ ତୁମର ଖଟିଆ ଘିନି ଚାଲ। ସେମାନେ ତାକୁ ପଚାରିଲେ, ତୁମର ଖଟିଆ ଘିନି ଚାଲ ବୋଲି ଯେ ତୁମକୁ କହିଲା ସେ ଲୋକ କିଏ? ଯେତେବେଳେ ଏଟା ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ସେ ଚାପ୍ଟର ପଢିବେ ସେଠାରେ ସେ ଲୋକକୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ମାନେ ଯାତ୍ରା ସମୟରେ ସେ ଲୋକ ମାନେ ଦାଉଦର ମାନେ ସନ୍ତାନ ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେମିତି ଦାଉଦର ସମୟରେ ସେ ଖଟିଆ ଘିନି ଯାଇଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ଆମର ଆଉ କହିଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯଦି ଗମନ କରୁଥିବା ସମୟରେ ସେ ଜାଣିପାରୁଥିଲେ ଯେ କୋଉ ଲୋକମାନଙ୍କଠାରେ ମୋ ପ୍ରତି ବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କେତେ ଅଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ସେ ଜାଣିକରି ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଇ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ। କିନ୍ତୁ ସେ ଯୋଉ ଲୋକ ଅସୁସ୍ଥ, ଯୋଉ ଲୋକ ପୀଡ଼ିତା, ସେ ଲୋକ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ। ତେଣୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ପଚାରିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୁମେ ଖଟିଆ ଘେନି ଚାଲ ବୋଲି ଯେ ତୁମ କହିଲେ ସେ ଲୋକ କିଏ? ତଳକୁ ଲେଖା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ କିଏ ତାହା ସେଇ ସୁସ୍ଥ ହେଉଥିବା ଲୋକ ଜାଣିନଥିଲା, କାରଣ ସେ ସ୍ଥାନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଥିବାରୁ ଯୀଶୁ ଅବସରରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲା। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ସେଠି ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜାଣିନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଦାଉଦ ସନ୍ତାନ ମାନେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଏବେ କଥା ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମାନେ ଭାବି କରି କହୁଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଯଦି କୌଣସି ପରିବାରକୁ କୌଣସି ଲୋକ ଯଦି ଆସନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ଦେଲେ ସେ ଲୋକ ଗ୍ଲାସଟି ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ପାଣି ଗ୍ଲାସ ଦେଲେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ହଁ କହିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ ମେଡିକାଲ ଯାଉ, ନିଶ୍ଚିତ ଯାଉଛୁ, ମେଡିସିନ ଦେଲା ପରେ ମେଡିସିନ କିଣିକି ଆଣିଲା ପରେ ମେଡିସିନ ନ ଖାଇଲେ ସୁସ୍ଥ ଲାଭ କରିପାରିବେ କି? ଜାଗତିକ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାବିବା ନିହାତି ଆମେ ମେଡିସିନ ସୁସ୍ଥତା ନିମନ୍ତେ ଖାଉଛୁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବା ଅଛି, ଏ ପାପ ଜଗତରେ ମୁକ୍ତି ହେବାର ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ନିଜକୁ ସୁସ୍ଥ ମନେ କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ଇଚ୍ଛା କରୁନ, ମେଡିସିନ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଜାଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆମେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବୋଲିବା ଦରକାର। ଯେହେତୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଲୋକ ହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ମେଡିକାଲ ଯାଇକି ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ କୌଣସି ପିଲାକୁ କି କୌଣସି ଲୋକକୁ କୁହ ଏ କାମ ତମେ କରିଦିଅ, ଏଇଟା କର କି ସେଇଟା କର ବୋଲି କୌଣସି ଲୋକ କୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଡକ୍ଟରକୁ ଦେଖୁ ତମେ ବାବୁ ଏ ମେଡିସିନ ତମେ ପ୍ରତିଦିନ ନ ଖାଇଲେ ତମର ଅବସ୍ଥା ଖରାପ। ସେ ନିଶ୍ଚିତ କୋଉଠି ଥାଉ କି ନ ଥାଉ ସେ ମେଡିସିନ ଠିକ ଟାଇମରେ
सेमती आम जीवन में परमेश्वर प्रति से आतुरता से आंतरिकता से दायित्व निहाती बढ़िया दरकार बढ़िले कौन हम आम परमेश्वर सहित कनेक्शन निष्कट बचाइबा जेहेतु तांकर जते निकटवर्ती हवा आम से रोधबोध कर विश्वास अनुगामी होगा जो द्वारा आम पापर मुक्ति तेणु एठारे देख से पीड़िता जीशु ख्रीष्ट को जानी नथिले किंतु तांकर विश्वास को देखि गले तांको सुस्थ करे जे दक्ष जीशु को देखिबे बोली अनेक लोक मते देखा पाउनथिले से कोन गले तांको जीशु ख्रीष्ट को देखिया पाए बोली से डुबुरी गुजर चले किंतु दक्ष जीशु को देखि बोली जानि नथिले जीशु ने दक्ष जानि दिले देखि बोली किंतु जीशु को जानि नथिले जे दक्ष मते देखिया पाए गछ पछते किंतु जीशु तांको पाकर विश्वास जानि तांको प्रति जो आंतरिकता जानि तांको माने वृक्ष में दक्ष शीघ्र तुम घर घर को ले से समस्त अंतर्जामी परमेश्वर आज एठारे जते को बसु समस्त चिंता परमेश्वर संपूर्ण में गोचर अछथि आ आमे कोन टाइप रो जो माने कि परमेश्वर सहित संयुक्त रहछथि से माने मद प्राय अनेक अंश विषय रे तांको विषय रे तांकर आ संकेत को जानि परथि किंतु आज का डेट रे मते परमेश्वर कोन से विषय रे जदि संकेत दिए मु किछि बुझि पारिबे जे तो हम जब तांकर माने सुसंपर्क कम परमेश्वर सहित लागि रहिबे अनेक लोक अनेक भाषा रे कथा कहती ताको ट्रांसलेट मते करि पारथि किंतु आमे जते मु स्वतंत्र मु कहूची उपासना रे जते पर भाषा लोक माने कहती अनेक लोक बुझि जाउ किंतु मु किछि बुझि पारबे जे तो से प्रति ताको प्रति एतेका अंतर माने सहयोग नै तेनु से अर्थ बुझि पारबे जो माने परमेश्वर को प्रति माने निबिड़ संपर्क का प्रतिदिन ध्यान करती से उद्देश्य बुझी पारती ए समय एफएसी 2 रो 8 को टिके अध्ययन करिया एफएसी पुस्तक कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुमि माने परित्राण पाइछ ताहा तुमि माने को निज होई नाही ताहा ईश्वर को दान कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुमि माने परित्राण पाइछ ता तुमि माने निज होई नाही ता ईश्वर को दान आ क्रिया कर्म नुहे जे परि केही दर्पण एटी परमेश्वर तो परित्राण आ अनुग्रह विषय उल्लेख करछथि आज मते गोटे जिंस मिली गला मु आज का डेट रे ए अवस्था रे स्टाटस रे मु बोलुछि आ ए सब अनुग्रह मु मो द्वारा पाइबे बोली आमे गर्व करबा आवश्यक नै ए सब कारण अनुग्रह रे विश्वास द्वारा तुम माने परित्राण पाइछ आ जो मते परमेश्वर तार परित्राण सहित पांती कि परित्राण द्वारा परित्राण अर्थ मुक्ति मुक्ति जो माने पाइछंती ताहा ईश्वरंकर योजना आ दया नथिले कोनसी लोक पाई पारबे नाही आ तांकर योजना जदि जेमिति अछि सेमिति घटुछि मु आखिर को आपने गोटे कथा कहबी 2023 मसिया 22 पर 23 मसिया मते जो परिस्थिति घटिला से आ मते परमेश्वर योजना था योजना नथिले कोनसी कार्य के आगु नै पाइबे मते जो घटना घटुतिला मु जतले भाबुतिली एटा मते मु प्रार्थना रे मु भाबुतिली एटा मते गोटे योजना था निश्चित परमेश्वर मते दया करथिबा मु आज का डेट रे ताको दया नु मु हे अवस्था अछि तेणु परमेश्वरଙ୍କର योजना आउ अनुग्रह जो पाइबा अनेक माने मु आज जदि मु कोन कोन जिंस लाभ होई गला मु मो द्वारा करते बोली कहले ताकर योजना ताकर अनुग्रह ताकर दया नथिले कोनसे लोक आगो को जाई पारे नै जदि से जगह रे जदि मो द्वारा हला मु कर दे एठी लिखा है कि मो पर क्रिया कर्म मुए जे पर केई दर्पण मोर परिश्रम तो या करिछि जण लोक जदि 100 टका पाइ पारछि गोटे दिन मजूर गोटे दिनटी पाइ पारछि परमेश्वरक योजना हेले से मजूरिया को से मालिक को डाकिबो बाबू तमे आ घर काम जदि परमेश्वरक योजना नै ताको से लोक डाकिबो नै प्रभुकर माने कृष्ण जीशु जनकर अभाव मोचनकारी परमेश्वर जनकर अभाव कोनोसी जिंस मत कोनोसी लोक को माने अभाव रखे आज का माने कहूची कम्युनिटी रे कोनोसी परिवार आगु मो पिला बल को कहूची अनेक परिवार प्रतिदिन ताके 3टा 4टा लोक अनेक मंगल तेंतुली पे अनेक लोक लाइन मारि चाहନ୍ତି किंतु आज का डेट रे
प्राय 5-6 जन को मुझे देखुँ किंतु परमेश्वर दया अनुग्रह से परिवेषण हो जब आम जो चिंता कर पड़ी मंडल अजय मुझे राति रही 5-4:30 प्राय मुझे मैंने आम जो पाचाड़ी घर अच्छी कंकड़ा गिरा बालुका रास्ता से ठिया 40 जन से व्यवसाय में जाते कुमुड़ी मंडल गोटे पाखापाखि गोटे 30 वर्ष तले प्रतिदिन मो बापा मत जाते माने 30-40 लोग जाते किंतु आजिका डेट रे कई जन लोग जाते केवल 4-5 जन अच्छा आ 5 जन जाते बोले आम संडे स्कूल अध्यक्ष जाऊँ आ किए जाऊना ताकर 4:30 गाड़ी बाहर 5-15 अधे गाड़ी बाहर किंतु परमेश्वर परिश्रम न कले आजिका डेट रे परिवार बचा आवश्यक जोड़ जेहेतु एक वर्तमान अनुग्रह समय ए अनुग्रह समय को आम अनुभव कर आम कौन मनुष्य हिसाब से ठीक आ ख्रीस्टान जीवन ठीक तेणुक लिखा आम कार्य आ कर्म द्वारा यह नुहे तेणु ईश्वर अनुग्रह और विश्वास द्वारा आम से सब जिन पाइपर तेणु आम ख्रीष्ट जीशु संपूर्ण रूप से लगी रहा दरकार ए समय आउ प्रथम तिमोथी 1:15 देखो जो लिखा है पापी मानन को परित्राण करबा निमंते ख्रीष्ट यीशु जे जगत रे अवतरण कले एही वाक्य विश्वास और सर्वत भावे ग्रहण योग्य एटा सत्य संपूर्ण सत्य कथा एटारे प्रेरित पाउल तिमोथी को लिखि जणै छथि जे तांको विषय तांको मंडली को जणै किंतु आजिका मंडली आमे माने मत चिंता करे दरकार जे पापी मानन को परित्राण करबा निमंते ख्रीष्ट यीशु जे जगत रे अवतरण कले एही वाक्य विश्वास करा दरकार आउ सर्वतरे ग्रहण योग्य से पापी मान मध्य मु भी गोटे पाप संपूर्ण प्रथम एक अंश कोमल जगह मु भाग रही प्रथम अंश कहीं मु कौन कार्य संपूर्ण सहयोग कर मु प्राय 4 वर्ष पर माने माने बाकी तो ठिया एमती प्रति वर्ष थोड़ा सुजोग मिले मत किंतु मु आउ का प्रदान करके आउ का तो आउ का कह दियो नलेती किंतु परमेश्वर को विश्वास करबा दरकार जेतु मु एठी रुबे प्रथम पार्टी कारण मत सुजोग मिलुतले मत सुजोग को हाथ छड़ा कर कारण ताको परितान करता रे मु ग्रहण करि नाही मु जदि ग्रहण करता निश्चित भाव सुजोग कर देतो एबे तो हम दीटा दिन को कहबा ताको परिचालन करे परिचालन करते मास वर्ष सारा हम निरूपण करछु ताको तो वर्ष सारा परिचालन करे सुजोग देतु हमर लोक मान बाकी करबा पे मार्गदर्शन के सुजोग दिया जायछि काई ना लोक कृष्ण को निकटवर्ती हो निकटवर्ती जानो किंतु आमे माने जो लोक कार्य सूत्र देछि से लोक माने कोन करछथि ख्रीष्ट दर्शन को परिचालन करता लोक न ग्रहण करे डिकन मान जाय करते आज्ञा को कहि पारे नै मते ठीक समय नै मोटे पढ़ा पढ़ी करबे मु मते पढ़ी नै आपण जानि दिने शुक्रवार दिन पर्यंत मु टेट बना थी मात्र काली गोटे दिन मते मो भाई मते दुकान में दे दे पड़ेला के गोटे पैसा आनी देबे एटी बस मु काली दिन आगे पड़ी रात 9टा से दर्शन कर गला पर मु बाइक माने बाहर मु जहां भी पहुंची मते जहां भी मते मु मो बाटू बाहर एटा ईश्वर कर मु एथि कहबी मते भाबी नथि रात रे बसी छी को पदवर कहबी नाय मु जाई बाहर पढ़े देबी जब आका 20 टा पदवर बाहर में से पड़े कोडा के पाप से कनेक्शन है कि न है सेटा भी जानि पड़ो किंतु धर पड़े काई ना आज निश्चित प्रभुकर वाक्य में अध्ययन करबा पड़ो तेणु ए सब राम को अध्ययन करे पे तो हम मान पूरा मुखान पर बुझे पारबी नहीं रोमियो 3:27 के बाहर करतु केबे गर्व के उठाए ताहा दूरी तो होला कि प्रकार व्यवस्था द्वारा कोन
तेबे कर्म केउठार ता दूरीकृत होला की प्रकार व्यवस्था द्वारा कोन क्रियाकर्म व्यवस्था द्वारा ना विश्वास व्यवस्था द्वारा आमे जो जो कार्य करूछु जो जो कर्म करूछु गर्व कोठार आसे ता दूरीकृत केमति होला की प्रकार व्यवस्था द्वारा होला कोन क्रियाकर्म व्यवस्था द्वारा ना विश्वास द्वारा ए समस्त कार्य केवल विश्वास द्वारा ही आमे परमेश्वर को सामने सामने देना लेना किछि करि पाबो ख्रीष्ट जीशु परमेश्वर अछन बोले आमे विश्वास करबा दरकार एठाले विश्वास द्वारा ही सब किछ हो परमेश्वर अति ख्रीष्ट जीशु वर्तमान गले आम सामने से शिक्षा आमे जदि ताको निकट करते हबो ताका हमको आवेग देबे एबा संवेग देबे सेटा विश्वास होना दरकार तेनु एठाले एई प्रकार लिखिले ए समय आय वो 14 मिनट देखो अशुचि वस्तु सूचि वस्तु किए उत्पन्न करि पारे जणा नाही आप तो बोलो अशुचि वस्तु सूचि वस्तु किए उत्पन्न करि पारे जणे नाही एटा ला बहुत बढ़िया लगे अशुचि वस्तु सूचि वस्तु किए उत्पन्न करि पारे जणे भी ना जगत रे जणे भी ना जेतु ईश्वर सदा हमको प्रेम कले जगत को प्रेम कले बोली मुक्ति निमंते बा परितान प्राप्त जगतर लोक माने होंत बोली ताकर अभिद्य पुत्र को एटा को प्रेरण कले हमर कोनोसी लोक कोनोसी परिवार पुओ किबा झियो को कोनोसी लोक को ताकर जदी मुक्ति हेबा अछि जदी कोनोसी मुक्ति अछि अब्राहम बोली ताकर शिशु को बलिदान करबा ପାଇଁ पड़े जेतु अब्राहम ख्रीष्ट को सह पूरा संपूर्ण रूपे संतुष्ट थे तेणु ताकर आदेश पालन करते आम कौन मंडल में कि मोर पुओ कि झील गोटे परिवार मुक्ति निमंते दान करने अच्छी पिला दान कले मुक्ति से परिवार किए करें ना पारे कहीं भी नहीं जेहेतु देवा कि नहीं मुझे मो स्त्री तैयार कर मो स्त्री हाँ गला मो बापा माँ यहाँ गोटे समस्या यहाँ गोटे शैतान कार्य माने सूक्ष्म रूप में शैतान प्रवेश करे मनुष्य जीवन में सूक्ष्म रूप में माने जेमती गोटे बेलून टाको ए देला पर ऊपर छाड़ देबा से जेते समय पर्यंत ए रहबो से ऊपर आराम से रहबो किंतु छोट कोणा रे से तो तळगबा गोटे मुदा तेणु शैतान एमिति कार्य करे प्रति क्षेत्र रे तेणु एटारे पूरा लेखा अशुचि वस्तु के उत्पन्न कर पारे जणे भी ना परमेश्वर जगतर मुक्ति निमंते एवं ताको ख्रीष्टकर लोक मानकर मुक्ति निमंते बोली से ताकर अद्वितीय पुत्र को दान कले ए सेटा मते ताकर ईश्वरकर परमेश्वरकर योजना था ए माध्यम रे ए कार्य रे परमेश्वर अनेक लोक मुक्ति दे अनेक विषय लिखा है ताको विश्वास करे अनेक लोक सुस्थ होती ताकर विश्वास करे अनेक लोक परित्राण पाई छथि ताको विश्वास करे अनेक लोक माने पुत्र संतान मत जन्म करछथि किंतु ताकर निमंते निकट बतेबा आ हमरो अनेक विषय अछि सेटा तो मु आपन मानकर उपस्थापन करि पार ना अनेक विज्ञ व्यक्ति माने उपस्थापन करि आछथि किंतु अनेक जिंस हम जानि सुनि बुझुथिले मध्य ताकर निकट बते हे पाबो जो द्वारा आमे ख्रीष्ट को लोक बाप कालरु जेते कालरु ख्रीष्टान को आमे लोक पागरे कोइ दो किंतु आम पागरे से प्रकार आचरण ना विद्यार्थी मानकर कथा आ ख्रीष्ट मानकर कथा प्रथमे ख्रीष्ट आ ब्राह्मण माने ख्रीष्टान आमे देखुनी जेते थोमा जगत को आसीले हमर भारत वर्ष को आसीले भारत वर्ष जगत माने थोमा भारत वर्ष को आसीले से दीर्घ 20 वर्ष जाके सुसमाचार प्रचार करते सुसमाचार जेते प्रचार करते प्रथमे सर्वप्रथमे ब्राह्मण माने ही आ आसीले ख्रीष्टान हेले ब्राह्मण माने ही तांको विश्वास करथिले ब्राह्मण माने तांको ख्रीष्ट उपरे प्राण कथा ग्रहण करथिले किंतु आज का डेट रे कोन कहउछि ख्रीष्टियन गोटे विदेशी धर्म बोली कहउछि जेतु हम ख्रीष्टियन लोक मानकर आचार व्यवहार मत टिके भिन्न ख्रीष्ट को भला तेणु अन्य माने कोन कहउछथि ये गोटे विदेशी धर्म बोली कहउछि आपण माने यूट्यूब रे न्यूज रे देखि पाउ किंतु प्रथमे ख्रीष्टियन हेतिले जेतले धर्म आसी रहिथिले
थोमा जो सुसमाचार प्रचार करते से समय प्रथम ब्राह्मण मान ही ख्रीष्टान होते ए समय आम देखा जिसा 6 देखा आम्ही माने समस्त मेषबळ तुल्य विपथगामी होई अछु आम्ही माने प्रत्येक आपण आपण बाटाळे फेरी अछु आ सदाप्रभु आम समस्तकर अपराध ताहाଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। देखो आम्भे माने समस्त मेषबळ तुल्य विपथगामी होई अछु मेष मानकर बड़ा आम विपथ रास्ता पड़े आम मैंने प्रत्येक आपण आपण बाट आड़े फेरी अछु आ सदाप्रभु आम समस्त अपराध ताहाଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ମେଷ ମାନେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉ ଆଉ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇ ଯୋଉ ପାପ ଲୋକ କରୁଛୁ ସମସ୍ତ ପାପର ଭାର ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶାପିତ ହେବା ସମୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରକୁ ନେଇଥିଲେ। ଏଠି ଲେଖା ଅଛି ସଦାପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅପରାଧ ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତାଇ ଅଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ରୁଶାପିତ ହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାପକୁ ନେଇକରି ସେ କ୍ରୁଶାପିତ ହେଲେ କ୍ରୁଶରେ ପଡ଼ିଲେ ଯେହେତୁ तांकर क्रूसापित जो आज आम मुक्ति पाई आउ से पापर मुक्ति निमंते से निज आड़ू समस्त अपराध को निज आड़ू नहीं जेहेतु से ईश्वर योजना ये समस्त कार्य करने निमंते ईश्वर पुत्र को प्रदान कले पठा जाता कार्य भी शेष कौन कले ये समस्त कार्य कला से जब निज आड़ू से कहना कथा हे पित ए समस्त देख कुशल थिला कहले आपर कहले समाप्त करे से जो सब कार्य करबा पे कृष्ण जगत को आसीले ताहा योजना थिला ताहा लिखित थिला ताकर आज्ञा थिला तेणु ख्रीष्ट जे यीशु जगत मध्य को आसी हमर एई जगतर लोक मान को ख्रीष्ट विश्वासी मान को परित्राण देबा निमंते बा मुक्ति करबा निमंते ताको आज्ञा दिया जाय ताकर आज्ञा अनुसार कार्य करबा पितर मत अस्वीकार करथिले मन अछि आपण माने भला भी जानते पितर होती महान शिष्य थे से परमेश्वर को न जाने माने अग्राही करथिले किंतु परवर्ती समय परमेश्वर को जानिला परे से मेन शिष्य हे मुख्य शिष्य थे तेणु आमे कृष्ण को विश्वास करला दरकार आ कृष्ण को सहित संयुक्त रहबा दरकार जेहेतु ख्रीष्ट को जो जाने जे ख्रीष्ट को जो कारणकर्ता रूपे ग्रहण करबा नहीं ताहेले आमे परित्राण पाइबा नहीं कि मुक्ति पाइबा नहीं परित्राण अर्थ मुक्ति कौन सी लोक जदि परित्राण पाइबा पई हेले ताकर निकटवर्ती हेबा दरकार ताको संपूर्ण रूपे विश्वास करबा दरकार आमे आज बंचिचु आज समस्त कार्य करि परछु बोले ताकर दया आ मुक्ति आ परित्राण आशीर्वाद करे ए समय भाव ध्यान कर होगी जिरिमिया 17 बहुत समय अंतःकरण सुखार कपटमय ओ अप्रति कार्य रूपे पीड़ित किए ताहा जानि पारे अंतःकरण शब्द कपटमय अप्रति कार्य रूपे पीड़ित किए ताहा जानि आमे प्रत्येक हृदय रे विभिन्न प्रकार विभिन्न चिंताधारा अछि मु कहबी अनेक लोक मु परित्राण पाइछि मु ख्रीष्ट यीशु को जानि कि कहउछथि किंतु तांकर अंतःकरण रे कोन अछि आमे के जानि पाबो माने सिंपल वाली कथा अनेक लोक ख्रीष्ट विषय अनेक विषय विज्ञ विषय कहते किंतु से लोक माने मध्य अनेकଙ୍କ विरुद्ध रे चर्चा करନ୍ତି अनेकଙ୍କ विरुद्ध रे प्रचार करନ୍ତି आमे ख्रीष्ट कर लोक जेतले परित्राण आमे पाऊ एटा लिखा अछि अंतःकरण सबुठार कपट पाई मनुष्यर अंतःकरण हछ सबुबेले कपट ओ प्रतिका रूपे पीड़ित किए ता जानि पारे आमे केही जानि पारे नै देखो परित्राण आ मुक्ति जो माने पाई छथि ताके सहित पूरा संपूर्ण सहभागिता अछथि अनेक विज्ञ लोक अछथि किंतु अनेक लोक परित्राण पाइले सुधा अनेकଙ୍କର विषय विचार करନ୍ତି अनेकଙ୍କର परचर्चा करନ୍ତି के कोन कला न कला या ईश्वरଙ୍କ दृष्टि रे मध्य शोभकर नहो जेतु से लोक माने करନ୍ତି किंतु परवर्ती समय करନ୍ତି मु याक विरुद्ध रे कहि अछि
विषय कहती मनुष्य अंतकरण सड़क ए समस्त विषय जाना ख्रीष्ट जीशु एवं परमेश्वर तेणु मुझे अनेक विषय लिखी किंतु मो तो क्लियर बुझेबा में तनकर मो बाध्य करे मो बंद कर जाउछि जतरा में ख्रीष्ट धर्मावलंबी आमे ख्रीष्ट को निकट को जाना निहात आवश्यक आम माने अनेक लोक अछु को ख्रीष्टियन जीवन ख्रीष्टियन बोली परिवर्तित होछु किंतु पड़ोसी सहित कथबार्ता हो पड़ोसी विरुद्ध माने आलोचना तेणु जदि आम प्रकृत ख्रीष्टियान हवा प्रकृत जीशुख्रीष्ट को विश्वास करवा प्रकृत परमेश्वर को विश्वास करवा आगर लोक रूपे परिणत हवा ताहले ए आचरण गुड़िक निहाती परिवर्तन करा दरकार कारण वर्तमान समय अनुग्रह जुग एमती केते समय अनुग्रह जुग जीव तार प्राय मोर अनुभाव अनुग्रह जुग शेष अवस्था को पड़े आसला कारण अनेक ख्रीष्टान लोक मानक अनेक निंदा धारणा अनेक परिस्थिति आरंभ हो गले आमर ए माने ओडिसा रे प्राय 18 संसार आरंभ होई कि तो हम गत करते कि आमे अनुभव करबा अन्य देखो अन्य राज्य मान करे आपने YouTube आ न्यूज़ रे देखुते ख्रीष्टान को कि प्रकार अत्याचार करा जाउछि मझे रे देखुते गोटे प्रताप को नै गोटे बड़ मेकरे मार देछि तेणु ए अत्याचार कारण तेणु ख्रीष्टान लोक करे माने आमे जदि ख्रीष्टान सहित आउ एक कथा कहबे तान कथाले जदि रहिबा आमे निश्चित परमेश्वर स्वर्ग राज्य को जिबा तार बड़ प्रभु उल्लेख करछि म कहबा चाहू कारण जेति टाइम कहबी बोले हम ता मते अधिक आइबा मो गोटे 15 मिनिट पढे देख चले देबो जदि एई सस समय जदि हम परमेश्वर को सहित ख्रीष्ट शिष्य को सहित जदि लागि रहबा नै आमे निश्चित से नरक खंड को जिबा हमर कोन से लाभ नै जे जोले अछि 8 घंटा खटले भी 50 पैसा आ 5 मिनिट खटले भी 50 पैसा हम बाइबल रे लिखा अछि शेष समय रे विचार जब परिवर्तन से माने स्वर्ग राज्य पड़े किंतु आमे पूर्व ख्रीष्टियान आमे नरक को जिबार संभावना बेसी देखा दउछि तेणु मोर अनुरोध बा मोर निज मते को कहूछि आजि जाको समस्त प्रत्येक दरकार जे ख्रीष्ट को आमे संपूर्ण विश्वास करा दरकार आ ताको विश्वास करे आमे पवित्रता प्राप्त होबा दरकार आ ताको मुक्तिर पथरे आमे चलिया दरकार तेणु अनेक भूल तो निश्चित आसे जो माने ख्रीष्ट को सदा लागि रहबो से अनेक परीक्षा आसे आ भूल रास्ता माने अति असुविधा आसीबो संकट आइबो से एटा करबो सेटा करबो परमेश्वर तो जो माने संपूर्ण में संक्षिप्त रहबे ताको ध्यान सहित रहबे से समस्या पर समस्या असुविधा पर असुविधा आसे किंतु ताकर जो माने प्रकृत विश्वास करंती से माने धैर्य सह अपेक्षा करंती प्रार्थना सह अपेक्षा करंती परमेश्वर ताकर आवश्यकता पूर्ण करंती किंतु से धैर्य समय रे आमे पथ हराई से समय रे ख्रीष्ट जीशु परमेश्वर आम को परीक्षा करंती आंकर विश्वास आम प्रति देखते तेणु मोर कहबा दिले मु को जदि भूल करी कहि ख्रीष्ट प्रभु क्षमा देबे मो धर्मशास्त्र को बाइबल को एते सुंदर व्याख्या करा परिस्थिति रो लोक नु तेणु मो पय प्रार्थना करिवे आ जो कोने विषय कहि जदि सठिक मन करछंती आ उद्बोधन करंतु एवं कार्यक्रम करंतु आ जा भूल करछि ख्रीष्ट प्रभु क्षमा देबे ए बाइबल अध्ययन करि भाबंतु बाइबल माने वाक्य को प्रचार करि भाबंतु नै बाइबल अध्ययन करि कहंतु जे लागि हमर तेणु मो पय प्रार्थना रे प्रतिदिन स्मरण करबे मोर परिवार पय आ मोर सब कार्य क्षेत्र निमंते आ विशेष प्रार्थना करबे मु जे परि प्रभु के सेवा करते अधिक समय लागि रहबो मु तो प्राय कार्य व्यस्त भीतर रहउची तेणु आउ अनेक विषय लिखित रखिति बाइबल अध्ययन करि मन करछि ए बाइबल अध्ययन रे प्रभु आशीर्वाद करंतु एवं तांकर गौरव हो ए समय रे पानी प्रचार महाशय मो पय प्रार्थना कले मु स्थान छाडी जानि स्वर्गस्थ पिता, तेरे वाक्य पाए